Tripura hastiya kabangma jaga jaga kona kona je jaga kaitone kok habya kaitone kok sugya kho a jaga bo pitjai tongmani mangphili chung nukha haina hai Roshi Chandra Kami Sabrom section ni bisingo khopjaknai Mizoram UPC ni andara tongnai kaisa Katal Church nok khuloi rejakha Pastor Majendra Marakni yakbai tei abono karibor manjakha Sabrom section ni chairman Upananda Tripura Secretary Timothy Tripura Treasurer Boghendra Tripura abone karibo juda juda department ni manjakha nai chene mangpliya kasai phaika narok naitungdi channel kubai kothama jagono kathar nok tongo o kathar nok जों joto takuk bukuk malai layei যে নির্দিষ্ট जों খালাইনাই সাল সময় এবং একটা ঈশ্বরের নাই সাল তঙ্গ কথার সাল অবনি পরে দ্বিতীয় স্টেবুক সমস্ত চিনি তাকুক বুকুক রক বাক্সা ক্লাই जों কক সালাই লাইয়ে অবাই সব সময় जों প্রোগ্রাম খালাই লাইयो প্রভুনো প্রশংসা লাইयो কথার নগ এনকাই তিনি অবহাইনো তিনি রশি চন্দ্র जों তা কইসা দ্বিতীয় স্টেব নহনমানো অব প্রথমনি যখন গির্জা বাই থাঙ্গা তাবো দ্বিতীয় স্টেপ তিসামানি বিসিংতে খতাল ওই মানখা মানমানি বিসিংতে অবনো जों প্রভুনি মুংবাই ইয়াফারে তিনি जों যারা মানজাক জাক প্রভুনি অর जों সুরি সান্নাই অসুরি সানমংখা অবনো রশি চন্দ্র যখন খতার নক প্রভু যীশু খ্রিস্টনি রনাই নক অব তাবুক বাচাকা বাচামানি বিসিংতে অরনি তাকুক বুকুক যত বন লপলাই রক অরনো ফাই লপলাইনাই এবং যারা নন বিলিভার্স দংনাই বংব যতন বংন নাই বংন সি বংনি বিসিংতেই ন প্রভু বংন দাগি তুবুনাই আমেন হালেলুয়া গাই ফাইদি गोबांमा कलक थांगियै आं बाइबेल के किसिसा नायनाय बाइबेल आं फरिनाय Subrayung mokti sayakhe 127 tangnai अध्याय sani samung tangmale ahai no sogyase Subrayung kamiyung no murugyakhe kamiyung murugnai sa murungma hai no sogyase norok ereng ereng se ui khe chamung ajina bagai phung aidrubo bacha layo te hor thugui thulayo tamokhe bobini hamchak mano muktri rugo basa butui rok Subrayungni aroni manthai bathai se okni bathaile bini sokat se sikla sani basarok sengkrakni yakni chaklai rok haise sukla bokhok no kuplung khe tongnai rok hamchajak bo bini kena ari rok bai kamiyungni duglam kotor tongthani borok bai kok salai phru lachima singsa ongna nangla सोलोमन दाऊद राजानि बिस्ला सोलोमन बखु वानावो बमहाय आं खोथार नक थांनाय आंले सिया आंले पारिया अनि जखन वानसुकपुरो ईश्वर बिनि खाव कक सावो तमासा ओ सोलोमन नों तामानि किरि तै नाङि अरो नफाजे असक जरा फुइतो खलाये आनि बागै असक बो सामुं तांखा असक जरा फुइतो तंखा नों अब नुकिया दे नफा बानाय जुदि ओंखान काय निनि बागै बो आं फानरायसे हालेलुया आमेन ओ कक्ताय ईश्वर सावो एंगाय ताबुक जे आं परिनाय और स्पष्ट रूपे सावो ईश्वरनि नखथार एवं सेई नखथार ओंखा ईश्वरनि चंगय मानि ओ कक सावो ओ नखथार जाहाते निनी खानी बिसिंगते नष्ट अंगी थांगियोय जेबाबे परिचालना खालायमानि बिसिंगतिनो सठिक पथे लामाव थांगैनो ओ सठिक पथनि परिश्रम जाहाते नष्ट अंगियोय जाहाते थिक थिक सामुं कार्य जाहाते थिक थिक अरलबय आशीर्वाद मोननाते जिसुनि मुङाव जाबाय ओ कक्ताय तिनि चिंनो सावो तामानि बागै थुना नां अबदा थुदि ताबु नं बासादि नाइदि चादि हिंदी ईश्वरनि सामुङो मनुजग गृदि ओ कक्ताय सावो ताहले ओ बिचारक नंनि बागै अधिकार जा ईश्वर बमहाय अधिकार जेला बुरि जखन लाखान गाय बंनि एकटा संसारनि हामजाकमानि बिसिंति हल दङ होनि सावो
burini bisingti besa ngai phayo okok todrup nongni bagaibo obohaino odhikar raja ishorni arshibad ebong Hallelujah. obohai khlai ini roshi chandro jotono gorib poribarni bising infano ini probu bongno chubamani bisingti je gijano khathar khatal bong mankha o gijano khatal obo khatharnok ni bisingti जों जत खापुरिउ सुरनाय रोमानि बिसिंतिनो दिनै अबनि बिसिंति दिनै अर तंनाय रक अर तंगै लकलायनाय प्रभुनि हामारिबो गोबां मा बुंनो हालेलुया आमेन गोबां आं कक साना थांया बाइबेलनि ककथाय गोबां मा दङ दाबुक आं चार्चनो ओपनिं खालायना थांनाय निश्चय नं आनो सहजुगिता खालायनाय अबनि बिसिंति असम्पूर्ण रूपे जिसुनि आशीर्वादनि बिसिंति जों खुलक मोननाय आमेन हालेलुया जिसुनि मुंबाइके आंचे चुके आंपानो प्रभु जिसु ख्रिस्ट आनो चंजाक जाक बिनि सामुंनो तांनानि बागै अबनि बागै बिनि खोथार नकनो आं तिनि आनि याक चुगिया पाइ खानो तिनि आ पितानो राना थांगो अबो जिसु ख्रिस्ट तिनि बिसिंति तंनाय आनि याक गिया बिनि याक्तिनो अंगै अंतों जिसुनि मुं लबजाक तुनै पितानो हालेलुया 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 डिउटरनमीनि 6 अध्याय 4 Kaitor jono koiman tongo o Israel rok nadi subrayong chine kaitor bo simi si subrayong te nung subrayong ni nini kaitor no nini beba khabai khubai te phanbai khe hamjak sokdi Channel Kabai Kothoma Channel Report by Bogendra Tripura Sabrom Saur Tripura Hambai Tarok Jotana Horga